Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire la caractérisation. Alors lorsqu'il s'agit d'une pièce de théâtre, bien d'un dialogue, bien d'une narration plutôt, on utilise la caractérisation pour identifier ou là pour décrire la personne dont on parle. بون هذه لا كاركتيريزاسيون باش نسميوها بالعربي كشغل الوصف ولا نعطيو المميزات تاع داك الشخص ولا الوصف نتاعو ولا وش هما لي موان. بون حنا لي موان هذو اللي معروفين بليس لا كومباريزون. دونك عندنا لا بروبوزيسيون ريلاتيف. لا بروبوزيسيون ريلاتيف كي نستعملوا اون فراز تبدا بهذه. علاش on l'emploie pour caractériser. Donc la proposition relative sert à caractériser l'antécédent. Elle commence par qui, que, où, dans, quoi, lequel, et etc. كاين بزاف كاين composé وكاين simple وانا راني هضرت عليهم تلقاهم في لي كيسيون تاع لو باك في البلاي ليست. عندنا la femme exemple. La femme que je connais est une professeure de français. Que je connais, c'est une proposition relative. Elle sert à quoi? Elle sert à caractériser l'antécédent, la femme. Dans la table sur laquelle il y a plusieurs objets. La table sur laquelle il y a plusieurs objets. هنا عطينا كي شغل كاركتيرستيك تاع هذه لا طابل واش كاين فوقها. نروحو دوكا on parle des adjectifs qualificatifs. حنا توجور تعلموا كي تقولوا adjectif ما تقولوهش وحده باسكو كاين adjectif possessif كاين adjectif indéfini يعني كاين بزاف. alors toujours توما لازم تكونوا il faut préciser de quel adjectif parlez-vous. alors les adjectifs qualificatifs. L'adjectif qualificatif est un mot qui accompagne toujours un nom pour le qualifier. Sa terminaison varie selon le genre et le nombre de celui que nous caractérisons. Un adjectif épithète. كاين عندنا ثلاثة. شوفوا عندنا adjectif épithète, adjectif attribut ou adjectif apposé. L'adjectif épithète. Les pièces humides. Les pièces humides. Rare humide هو l'adjectif qui qualifie la pièce. يعني qui qualifie le nom. Regarde ce petit chat. شوفوا هنا شوفوا l'adjectif جا بعد le nom. هنا جا l'adjectif من بعد le nom. يعني on a inversé. كيف المهم هذا c'est un adjectif هذا c'est un adjectif. في زوج نسميوهم adjectif épithète. عندنا les adjectifs attributs. Il est confortable. Il est confortable. هنا جا par l'intermédiaire de être. جا بينو وبين le nom هذاك جا بيناتهم le est. Il est confortable. يعني هذا il هو confortable بصح la mise en relation بيناتهم هي le est. bon وين هم أكل كاين est كاين il a l'air كاين rester sembler devenir passer pour. par exemple il semble confortable. Il est devenu confortable. Un adjectif apposé. يجي بعد la virgule. La fille belle. هاو l'intermédiaire بيناتهم هي la virgule. On passe maintenant à voir le complément du nom. Le complément du nom est un complément qui sert à déterminer. Il est précédé de plusieurs prépositions. C'est un complément. C'est un complément qui sert à déterminer. يعني ثاني يوصف caractériser. هذا le complément هذا يقدر il peut commencer par sans, de, à, on, contre. كاين يعني بزاف. عندنا les patins à roulettes. هذا à roulettes c'est un complément du nom. Un verre en cristal. هذا c'est un complément du nom. يبدأ بأن. يعني هنا قلنا باتان أغولت. كيفاش مواسين هذو لي باتان أغولت. un verre en cristal. كيفاش مواسين هذو en cristal. un verre كاس تاع الكريستال. une maison avec une cour. دار بلا cour. la voiture de mon père. السيارة تاع الأب تاعي. صح شوفوا هنايا عندكم تخلطوا هنايا.
il faut jamais confondre entre le complément circonstanciel de lieu et le complément du nom. Il a sorti la voiture, ou là, il a fait sortir la voiture de la maison. ما قلناش هنا نتعمل، مي قلنا مكان هنا de la maison. يعني هنا c'est le complément circonstanciel de lieu. نقدروا نزيدو ثاني la comparaison كما نقول لكم il est intelligent comme Socrate. Comme Socrate هذه ثاني c'est une caractérisation. ان شاء الله نتمنى تكونوا فهمتوني. اذا فهمتوني ما تبخلوليش بلايك وان كومونتير، ما تنساوش تشتركوا باسكو راهم بزاف يتبعوا فيا فيزيوناج طالع ولكن ما همش مابونين. واش راكم تستناو؟ تكيو على ابونمون وخليونا ان بون كومونتير pour nous encourager. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors comme vous voyez, on va continuer toujours avec les moyens de la caractérisation. On prend cette fois-ci la comparaison. Avant, on a vu la proposition relative, le complément du nom et les adjectifs qualificatifs. Bon, à quoi sert la caractérisation? Quel est l'objectif d'apprendre la caractérisation? Bon, la caractérisation, toujours dans les textes narratifs, voilà, on utilise la caractérisation pour décrire quelque chose. واش معناتها؟ باش نمدو المميزات ولا نمدو الوصف تاع حاجه. toujours نلقاو des questions كيما comment on a caractérisé, comment on a décrit. toujours هذو les questions elles sont vraiment fréquentes surtout dans les textes narratifs. Bon, avant de commencer, il faut définir le mot comparaison. On va lancer la lumière sur le mot comparaison. La comparaison, c'est l'action d'accoupler plutôt, accoupler deux choses, deux mots, deux personnes. Elle consiste à mettre en relation deux termes à l'aide d'un outil comparant. On a les outils comme semblable à, avoir l'air de, ainsi que, autant, plus que, de même que, à l'apparence de, sembler, paraître, et etc. Bien sûr, la liste elle est ouverte. Bon, أنا حبيت نشرح لكم شوية وش هي la comparaison. La comparaison bien sûr راح نشبهوا واحد بواحد ولا نقارنوا واحد بواحد. بصح لازم يكون بيناتهم ان إليمون كومون. ما نقدرش انا نقارن واحد باغ اكزومبل انتيليجون الواحد باغ اكزومبل الحاجه ما هيش انتيليجونت، ولا نقارن واحد باغ اكزومبل بو ان سانج، ولا باغ اكزومبل ولا ندير باغ اكزومبل واحد قصير نشبهه لا جيراف. ولا لازم يكون بيناتهم ان إليمون كومون. الوغ هنا عندنا الشخص اللي الشيء اللي راح نكومباريوه نقولوا له لو كومباري. هذاك سي اون ايماج فري، يعني صوره حقيقيه. ابري اون لو كومبار ا اون شوز كي ني با كي نيكزيست با، هكذا حاجه برك في اون ايماج برك صوره برك. راح نقولوا باغ اكزومبل سيت في اي بيل كوم اون فلور، ما نقولوش كوم ان سانج، ما نقدروش نديرو هكذا. نعطي لكم ان اكزومبل. Elle est riche comme Crésus. Ta tête inerte autant qu'une pierre. Tu es exact de même qu'une horloge. هنا شغل هو ثري كيما كريزوس. هذاك كريزوس سي ان ريش، عنده راسو كيما حنا نقول واحد راسو يابس كيما الحجره. Tu es exact exact كيما l'horloge. Bien sûr la comparaison هذه عندها des éléments. يقدروا يديروا لكم par exemple في l'examen يقولوا لكم découper هذه la phrase ولا donner les éléments de cette phrase ولا les éléments de la comparaison. Alors cette femme est heureuse comme un poisson dans l'eau. هذه l'image، هذه ماشي l'image، هذه la personne vrai. هذه la femme est heureuse comme un poisson dans l'eau. شبهنا لا فام un poisson dans l'eau. وش هي الحاجه اللي بيناتهم اللي مشتركه بيناتهم؟ نقولوا لها لي ليمون كومون. elle est heureuse باسكو علاش لو بواسون كي تحطو في البحر يكون heureux سعيد. alors cette femme est heureuse comme un poisson dans l'eau. alors comme هذا c'est l'outil de comparaison وهذه c'est à qui
on a comparé, c'est l'image à qui on a comparé la femme. Alors وش هو الحاجة commune بيناتهم هي heureuse. في زوج la femme heureuse, le poisson heureux. Dans le poisson عندنا comme c'est l'outil de comparaison. هذا ما كان هذا هما les éléments. نروحو نشوفو une autre phrase. Cet homme est triste, on dirait une porte de prison. عندنا cet homme le comparé, élément commun triste, on dirait outil de comparaison, une porte de prison. Donc عندنا cet homme هو الحقيقي يعني l'image réelle تاعنا est triste يعني هو هذا نقولوا له le comparé. دائما الاول هذا نقولوا له le comparé. عندنا لما نشبهنا à qui on a comparé l'homme à une porte de prison يعني الباب تاع الحبس. علاش باسكو هذا تريست وهذه ثاني تريست. لا بورت دو بريزون يعني لا فريمون اون ايماج فريمون تريست. دونك واش هو الحاجه المشتركه بيناتهم نسميوها اليمون كومان. اليمون كومان بين هذو الزوج هو لا تريستيس. واش هو لوتي دو كومباريزون هو on dirait. Alors le comparer, le comparant, l'outil de comparaison et l'élément commun. ان شاء الله كنتو فهمتونا بزاف. خليكم نقول لكم سلام.